kawan-kawan, sapa dulu penonton. Halo. Halo. Kita berada di kecamatan mana nih, Pak Herman? Langiran. Kecamatan apa? Kecamatan Singkup. Singkup. Cukup. Ada yang mau sampaikan? Ini cari udang dulu guys ya. Oke, kita lihat hasil tembakan tadi ya, sahabat. Ini dia. Oh, tim kita sudah siap. Gimana jegerangan? Strike dia ikan apa? Baung. Oh, sip. Oke, kemaskan dulu. Siap. Konsumsi di malam hari. Capek. Bakar tikus. Bakar tikus guys. Umpan tajur. Mancing saja kita. Lumayan sahabat. Ukur. Ukur kebakaran mau. Apa nih? Gabus. Gabus. Kata jor ya? Bakar tupai nih, tupai. Dengan tupai sahabat. Tupai tanah. Tajul. Apa kabar? Mungkin dah.